Good afternoon. I'm Brother Paul. Welcome to Hope for Salvation broadcast, Ministry of Hope Evangelistic Church. Check us out on our YouTube channel, youtube.com/at Hope Evangelistic. Amen. We're on a whole lot of different social media. I can't even name them all this afternoon. But give us a shout out. I will tell you we are on GodTube. If you're on GodTube, I ask you to subscribe to us. If you're on YouTube, subscribe to us. Amen. And I want to be able to get on as many social media sites as I can so that we can spread the word. Amen. Amen. You know, a lot of times people think that the pastors are trying to show forth how much they know and all that, but it's not that. You as a pastor, your job is to train people to make disciples and give people a good foundation in which to grow. Amen. So what I try to do is to teach and teach and teach because it's the teaching that if people receive the teaching, then they will grow. They will grow. And I've selected all of the good material I can on salvation because you need to know who you are in Christ Jesus. If you don't know who you are in Christ Jesus, you'll fall for anything. So here we go. Today we have a kind of a controversial message. Amen. And we're getting ready to actually finish up on our elements of salvation uh, this time. We're definitely getting close to the end. So we have 2 more weeks and then we'll be through. But before we get started, let's have a word of prayer. Father, we thank you, we praise you for all things. In the name of Jesus, we thank you that you love us and you care for us, God. And we just believe, Lord God, that your hand of protection, Lord God, is on us as we go forth, Lord God, proclaiming your word to the masses. We believe, Lord God, that you, Lord God, will move in a special way even today. Lord God, make this message plain, Lord God, so others, Lord God, may hear and they may learn in the name of Jesus. It's all about us being able to understand Scripture and to have the Scripture down in us. And once we get it down in us, we know the Holy Spirit will use us even more so. So we give you praise, God, for what you're doing. Watch over us, watch over me as I preach this. Move on me, move on Brother Rudy, God, in the name of Jesus, that you, Lord God, can get the glory in Jesus' name. Before I get started, Rudy, I just wanted to say I thank God for all that's been said and done thus far in the Sunday school, but I also wanted to say I'm deeply saddened by the death of my sister. She's not my sister, but she's my sister. And that's Sister Jackie, or Elder Jackie Stewart. She has helped this ministry tremendously by teaching for us and preaching for us. And she went home to be with the Lord last week. And I just thank God that I know she's saved and I know where she's at. I thank God for her life, and I pray, Lord God, and ask you to have others to pray for that family. Amen. Amen. I give God the praise, amen, for all that's been said and done. Rudy, let's get ready to get started here. You got your lesson? Amen. I want to go over the review, and of course, I'm not going to do the last one because that's the one we're doing today. That would be nice, wouldn't that be? That'd be a quick message. Amen. Salvation review. Rudy, I'm gonna read regeneration. I'm gonna read the whole thing, and then I'm gonna give it to you. And that's the way we're gonna roll with the review. We're gonna try to get through it. Kind of don't want to take too much time. Okay, we're doing a salvation review. All the different elements of salvation we've already covered up to today. Okay, Vamos a estar revisando la lección de la salvación y todos los elementos que en ella hay. regeneration. When God replaces our spirit with a new spirit, new birth, born anew or born again.
2 Corinthians regeneración. 5:17 says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature or creation. Old things are passed away. Behold, all things are become new. It is a work of God alone. Regeneración es cuando Dios nos llena de su Espíritu Santo y nos hace nacer de nuevo por el haber ahora recibido a Cristo Jesús. Dice segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Okay. Conversion. Conversion is the response of man to the gospel call. It is when man turns from sin, repentance, and turns to Jesus in faith. Amen. Romans 10, Conversión, wait a minute. Romans 10:9-15. Sorry. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Okay. conversión es la respuesta del hombre al llamado de Dios. Es cuando el hombre se aparta del pecado y se vuelve a Dios, en el sentido en el cual le entrega su corazón a Dios. Pues la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 10, el versículo 10 en adelante, o versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yep, experimenting here with I was experimenting with Zoom. Okay, justification, the declaration by God or verdict of not guilty based on our faith in Jesus Christ, our faith in Christ and him forgiving our sins and God imputing Jesus' righteousness to us. Romans 3:23-28. We're going to look at verse 28. Therefore, we conclude the man is justified by faith without the deeds of the law, just as if he never Justificación. sinned. Justificación es cuando Dios nos declara justo, habiendo ya creído en Jesucristo y estando en Él. Pues a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos ha justificado, cargando todos nuestros pecados, todo en nuestro Señor Jesucristo, Little one. llevando y cargando Él en la cruz con todos nuestros pecados. Como nos dice Romanos 3:28. Is it clean? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Righteousness. God declares us righteous based on the life of Jesus Christ. Jesus never sinned. He fulfilled the law. He condemned sin in his flesh. We were declared righteous by God during justification. 2 Corinthians 5:21. For he has made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be the righteousness of God in him. Ahora Dios sí confirma la justificación de nosotros en Cristo Jesús, habiendo Jesucristo pagado por todos nuestros pecados, como nos dice en segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, en el cual nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Redemption. Agorazo, to purchase or to buy. Exagorazo, to buy out, to purchase a slave with a view of his freedom. Deliverance of the believer from the presence and power of sin. Jesus paid the penalty for our sins. Galatians 3:13.
Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Hebrews 9:12. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Amen. Well, I'm sorry, come back again. I wasn't quite hearing. There were communication issues. okay. Did you see? We on? Can you do redemption? Yes. Okay, just do redemption. Redención es cuando nuestro Señor Jesucristo nos ha comprado a precio de sangre, en el cual Él pagó por todos nuestros pecados y nos ha redimido de la maldición del pecado, en el cual agorazo quiere decir que Él nos compró y nos sacó de ahí. Ex agorago quiere decir que nos puso en libertad, como nos dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Okay. Sanctification. Sanctification is a progressive work of God and man that makes us more and more free from sin and more like Christ in our actual lives. God has sanctified us, and we must sanctify ourselves, set ourselves apart to God. Sanctification is never completed in this life. No one has arrived. See Romans 12:1 and 2, and the whole book of Romans. Uh, Actually, chapter 6, 7, and 8, chapter 6, 7, and 8 are especially talks about sanctification, but read the whole book. La siguiente es justificación, en la cual Dios nos ha justificado o santificado a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero la santificación es algo progresivo en la cual el hombre tiene que poner de su parte para apartarse para Dios, separarse para Dios, para poder vivir una vida santa conforme a la voluntad de Dios. Así como nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, de los deberes de los cristianos, lo que tenemos que hacer ahora que hemos nacido de nuevo. Okay, we get ready to get started with the message for the day. The message for today is, can a true believer lose their salvation or the security of the believer? Ahora el mensaje para hoy día es, ¿puede un creyente perder la salvación o mejor dicho, la seguridad de un creyente? Now, Rudy, I'm going to improvise a little here on this first sentence. I believe and teach from the Bible that a true believer cannot lose their salvation. Amen. The Now, whatever a true believer is, a believer is a believer. A true believer, yeah, I understand the language, but a believer is a believer. Go ahead, brother. Quisiera empezar diciendo que un creyente que ha sido instruido en la palabra y que es un verdadero creyente, verdaderamente no puede perder la salvación si permanece siendo creyente. The real question is who is saved and who is not, and only God knows. Y aquí es cuando entra la gran pregunta: ¿quién en realidad es salvo y quién no es salvo? Es algo que solamente Dios lo sabe. Jesus' teaching on the wheat and the tares come to mind. They look alike, so you can't tell. Only God knows. Y aquí es cuando la enseñanza del Maestro, nuestro Señor Jesucristo, viene a la mente en la enseñanza del trigo y la cizaña, que parecen y se ven igual, pero en realidad a veces no son igual.
Leave them alone until harvest time. We will know when we get there. Esto es algo que solamente Dios lo sabe y por eso dice la palabra, déjalo hasta que crezcan juntos hasta el trigo y la cizaña hasta que llegue el día de la siega. Most people, I'm off the lesson. Most people know that everybody that goes to church is not a Christian. Y sabemos muy bien, y mucha gente lo sabe, que no todos los que van a la iglesia son creyentes. All right. We are God's children. We are either good children or bad children. Somos hijos de Dios. A veces podemos ser buenos hijos o podemos ser malos hijos. The Bible says it like this: we are vessels of honor or vessels of dishonor. La Biblia habla acerca de esto y podemos ser vasos de honra o vasos de deshonra. Think of your parent-child relationship. If your son goes out and assaults somebody and gets 10 years in jail, isn't he still your boy? Podríamos decirlo de esta manera. Si vemos la relación entre padre e hijo y si uno de sus hijos va y asalta a alguien, puede que le den 10 años de cárcel, pero la pregunta es, ¿sigue siendo tu hijo? If your daughter kills someone and gets life with no parole, isn't she still your daughter? O si tu hija va y asesina a alguien y le dan cárcel de por vida sin derecho a salir, eh, ¿sería siempre tu hija? We are God's children. He does not disown us when we sin. Sabemos que le servimos a un Dios bueno y que Dios es nuestro Padre y que si nosotros pecamos, aún con todo, Él no nos desampara. If he did, there would not be any Christians. Porque la pregunta es también que si esto ocurriese cuando pecamos, en We, realidad no habrían cristianos. we must understand the difference in relationship and fellowship. Debemos entender la diferencia entre lo que es la relación y el compañerismo con Dios. Relationship is how we are related. God is my father, I am his son. That will never change. Y hay una pregunta y una explicación que la relación se puede describir de esta manera. Nuestra relación es que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos y eso no cambia. Fellowship is our communion with God. Our fellowship can be interrupted by sin, but it does not affect our relationship. Ahora, lo que se le llama compañerismo o comunión con Dios, eso sí puede ser interrumpido por el pecado, porque eso afecta nuestra relación con Dios. God won't continue to talk to us when we are in sin. If we confess our sin and turn from sin, repent, we can restore our fellowship. Ahora pasa algo que si Dios no nos va a hablar, Left that off. Power. si nosotros seguimos pecando, pero si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, esa, esa relación o compañerismo con Dios puede ser restaurado. A husband and wife can disagree to the point that they don't speak to each other for days. Then the husband confesses that he was wrong and asks his wife to forgive him, and all is well. The same with God. Y podemos ver como un ejemplo que en un matrimonio, el esposo y la esposa pueden estar en desacuerdo en algún punto y no pueden hablar por, digamos, varios días, pero si el que está equivocado, que en este caso Dios siempre está en lo correcto, y si esta persona confiesa y dice, me equivoqué, perdóname, todo se repara. Y es lo mismo con Dios. Si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros errores, nuestros pecados,
Dios nos perdona. I will present the scriptures that we are secure in our faith at the end. I will discuss briefly some cons, ideas that make some think or believe. And we're going to start with John 3:16. Yo estaré presentando varias escrituras en las cuales estamos seguros en nuestra fe. Al final vamos a tener una breve discusión con ideas que a veces nos contradicen o personas que creen que pueden afectar esta relación con Dios. John 3:16. Juan 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. How long is eternal? La pregunta es, ¿cuánto tiempo es eterno? That's the question. If he's going to give us eternal life, eternal life starts the moment we believe. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Cuando nosotros creemos en Él, Él nos da vida eterna, eternidad. Entramos a la eternidad. Let's look again at another verse about uh, eternal life from John 3:36. Veremos otro punto de lo que es la vida eterna en Juan 3:36. He that believeth on the Son has everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Notice that the scripture says, "He that believeth on the Son has everlasting life." Vea que la Escritura nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. What it's saying, our faith in Jesus Christ will make us have eternal life. Y es la fe, creer en el Hijo de Dios, que nos da la vida eterna. You can't add anything or take anything away from that. Usted no le puede agregar ni quitarle a este pasaje de la Biblia. Let's look at chapter 5:24 in John. Veamos el capítulo 5:24 de este mismo libro de Juan. Verily, verily, I say unto you, he that believeth my word and believeth on him that sent me has everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Okay. Notice that it says we have everlasting life, but we should not come into condemnation. Vea que el pasaje de la Biblia nos dice que tendremos o tenemos vida eterna si creemos y Nothing no can condemn. vendremos a condenación. Nothing can condemn us. The book of Romans, 8th chapter said, no, there is no, therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. El libro de Romanos, capítulo 10, nos habla de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Let's look at John 6, chapter 6, Juan, capítulo 6, 38 through 40. versículo 38 al 40. Wait a minute, start at 37. Empecemos con el 37.
All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. For I come down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will, which has sent me, that of all which he has given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. And this is the will of him that sent me, for everyone which sees the Son and believeth on him may have eternal life, and I will raise him up at the last day. Nos dice la palabra de Dios. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Notice in verse 37 it says, all he said, all the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Or that's King James Version, but what it's saying is, I will for no reason at all cast them out. La palabra nos dice en el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. En otras palabras, todo aquel que viene a Cristo, por ninguna razón, Dios lo echa fuera. In verse 39, it says, and this is the Father's will which has sent me, that of all which he has given me, I should lose nothing, but shall raise it up again at the last day. Y ve al versículo 39. So Y you esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. so it's the Father's will that Jesus lose none of the people that believe on him. Y esta es la voluntad del Padre, de que todo aquel que cree en el Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. Verse 47 says, 6:47, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me has everlasting life. En el versículo 47 nos dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. I'm reading all of John's. There are so many scriptures on this that let's look at John 10:27 through 29. Hay muchos pasajes en la Biblia, muchos versículos que nos hablan de la salvación, pero leamos Juan 10 del versículo 27 en adelante. John 10:27 through 29. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Leamos del versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Verse 28 says, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. This is what this lesson is about. Eternal life starts at the point of salvation. And then he says, they shall never perish.
neither shall any man pluck them out of my hand. Y esto es lo que nos dice y nos asegura el versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pues la palabra de Dios nos dice que el Padre que me las dio, dice Jesús, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Y este es el punto. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bishop Carter at Revival Temple used to do it like this. He used to hold out his hand and say, "We're in Jesus' hand." And he would close his hand up and he put that down in another hand and say, "And Jesus is in the Father's hand. And we are filled with the Holy Ghost." Now, who can take us out of his hand? Y esto es lo que el obispo Carter decía en la iglesia de avivamiento, que nosotros estamos en la mano de Jesús y la mano de Jesús está en la mano del Padre y nosotros como creyentes somos llenos del Espíritu Santo y de esa manera nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Now, I have a whole lot more scriptures, but I'm gonna skip along because I don't. Some of it is repeating what I've already said. But there are some scriptures, and that some people believe that are scriptures that they think say is saying that that we can lose our salvation. I'm not going to get into a whole lot of detail, but I am going to give you the scriptures over in Hebrews 6:4-6 and Hebrews 6, Hay, 7, and 8. hay muchas escrituras que les puedo dar de las cuales hemos estado hablando, pero no vamos a entrar en tantas escrituras en este día, pero hay muchas personas o varias personas que hablan de que un verdadero creyente se puede perder y hay escrituras en las cuales lo dice y queremos hablar un poco acerca de eso. And Hebrews 10:26-36. Let's look at that. En el libro de Hebreos, capítulo 10 versículo 26 nos dice la palabra. Uh, I'm not going to read all of it, but I'm going to read some of it. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for a judgment and fiery indignation, which shall devour the adversaries. I'm going to stop right there. Go ahead. Versículo 26 y 27 nos dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amen. In order to understand that, you really need to read the whole 10th chapter. Para But poder entender esta porción de la palabra, hay que leer todo el capítulo 10. the the key to understanding the book of Hebrews is La llave para entender el libro de Hebreos, the key is actually understanding that the book was written to Jewish people or Hebrews, debemos entender que el libro de Hebreos fue escrito para los judíos, para los hebreos. it was written to Jewish people that were in a period of time when Nero was actually persecuting the Christians. Estamos hablando de que fue en el tiempo cuando los judíos eran perseguidos por Nerón.
He was killing Christians, he was burning them. Y Nerón estaba matando a los judíos, los estaban quemando. And the Jewish believers who had believed that Jesus Christ was the Son of God Y los judíos que eran cristianos, que creían en Jesús, el Hijo de Dios, didn't want to be involved with Christianity no more because they thought they would be burned or be killed. ellos no querían ya involucrarse eh, en ser cristianos porque temían a ser muertos por Nerón. So they wanted to go back to the Old Testament way of sacrificing animals and stuff for the forgiveness of sins. Así que ellos querían regresar a la ley en el cual ellos eran justificados por el sacrificio de animales. To really understand it, you should start at the beginning, read any information you have on the book of Hebrews, and read it from from the beginning of Hebrews to the end, and then you can see what I'm talking about. Si usted quiere una amplia entendimiento de lo que está hablando estos versículos, hay que leer todo el libro de Hebreos, de principio a fin. Hebrews is one of the greatest doctrinal books there is, other than Romans. El libro a los Hebreos es una de las enseñanzas más grandes, enseñanzas doctrinales, lo mismo que es el libro de Romanos. Now, we have many people that have said many things about people losing their salvation. And one of the things I've heard a lot, I've heard a lot, and this has been in all kind of churches, whether it's Baptist churches, Pentecostal churches. Hay muchas cosas que la gente a veces es rápido a juzgar y hablar, en el cual hablan que una persona, porque ha pecado, ya se perdió. And it's because they do not understand salvation, Y es porque no entienden la salvación, specifically the difference in relationship and fellowship. específicamente en lo que es la relación y el compañerismo. They say that if if you die where and you have not repented of your sins, you go into hell. En el cual si una persona se puede perder sin que se haya puesto a cuentas con Dios. But that kind of thinking is not supported by Scripture. Pero veámoslo del punto en el cual una persona ya ha sido salvo, que ya está en Cristo Jesús, y esta persona se muere. Then there's another view of losing your salvation, Porque este es un punto muy importante en el cual una persona puede perder la salvación, that says that every time you sin, you have to get saved all over again. en el cual las personas piensan que cada vez que usted peca, tiene que ser salvo nuevamente. That position is not supported by Scripture either. Esa postura no es en la Biblia encontrada. How many times does Jesus have to come to the earth and die on the cross for us? Porque la pregunta es, ¿cuántas veces vino Cristo a morir en la cruz por nosotros? I've heard so many different views on how we get saved and how we Hay stay muchos, saved. hay muchos puntos de vista de cómo ser salvo y cómo mantenerse salvo. It's it's my opinion that a lot of people don't know how to sanctify themselves. Y el problema está, y yo creo, que hay muchas personas que no saben qué es o cómo obtener la santificación They have not set themselves aside to God. y no se han apartado para Dios.
They were never taught to set themselves aside to God. por causa de enseñanzas erróneas en las cuales no les enseñan a los creyentes a apartarse, santificarse para Dios. The only thing worse than a person that has not been discipled El problema más tremendo es de un cristiano que no ha sido discipulado. is the only the only thing worse is that there are preachers that have not been discipled. Y lo más tremendo que hay predicadores que no han sido discipulados todavía. Discipleship involves a lot more than just going to church. Porque no es y no basta solamente ir a la iglesia, hay que ser discipulado. You have to get a good handle on salvation in order to be discipled. You have to have a Y usted, good foundation. y usted tiene que tener un buen fundamento en la salvación, lo que es la salvación para que usted pueda ser discipulado. And you must be encouraged and having somebody to walk alongside you to help you to navigate the new life in Christ. Y tiene usted como creyente tener a alguien que lo motive para que pueda usted ser discipulado. The art or the fact that men need to be discipled has been lost in the Christian church. Porque tal como Dios lo ha instituido en su palabra, que el hombre debe ser salvo y luego ser discipulado, eso se está perdiendo en las iglesias. But the Great Commission tells us to make disciples of men. Y esa es la gran comisión que nos ha encargado el Señor Jesucristo, hacer discípulos. Let's read John 10, 27, 29, and we'll be through. Vamos a leer Juan 10, 27. John 10, 27 through 29 again. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29 de nuevo. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. We're in Jesus' hand, and Jesus is in the Father's hand, and we're filled with the Spirit. No man can touch that. Nosotros, los creyentes, los cristianos, estamos en la mano de Cristo, estamos en Cristo y Cristo está en la mano del Padre y somos llenos del Espíritu Santo y nadie nos puede tocar, nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Okay, as we close this teaching, you may know other verses that you think may indicate a person can lose their salvation. Well, I'm asking you to apply the teachings we've had on biblical interpretation to see what's going on. It's on the lesson, Rudy. Así como cerramos hoy la enseñanza de hoy día, usted puede encontrar otros versículos de la palabra que indican que un cristiano puede perder la salvación. Aplique las enseñanzas bíblicas de la interpretación y la siguiente semana estaremos hablando acerca del bautismo y ser lleno del Espíritu Santo. The one thing that is not happening in the body of Christ, to my opinion, is that we don't look at the Bible in context.
Uno de los problemas que veo en el cuerpo de Cristo y es que como iglesia no vemos las escrituras en contexto. The other thing is that we, we do not use our head in understanding that there is no conflict. There is no conflict in the Bible. Y una de las cosas que también he visto y que hay mucha confusión es que en la Biblia tenemos que pedir dirección a Dios porque en la Biblia no hay contradicción. I will admit some verses are more complicated to understand than others. Pero debo admitir que hay unos versículos que son más complicados de entender que otros. And it requires a deeper understanding of the culture that the writer is talking about. Y es muy importante y necesario tener un entendimiento más profundo de a qué y a quién el escritor y en qué tiempo estaba escribiendo esa carta. Next week, we will consider chapter 39, baptism in and filling with the Holy Spirit. Y la siguiente semana estaremos hablando acerca del capítulo 39, en el cual nos habla del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. We will finish this teaching on the elements of salvation with chapter 42, glorification. Y terminaremos esta enseñanza de los elementos de la salvación con el capítulo 42, que nos habla de la glorificación. Now, if you've been listening to this message and you don't know Jesus, you are not saved, you're not born again. Si usted ha estado escuchando estas enseñanzas y usted no es salvo todavía, no ha sido salvo, It's not too late. no es tarde todavía. Jesus Christ loves you. Jesucristo le ama. He loves you so much that even while you were in sin, he died on the cross for you. Le ama tanto que aun y cuando usted estaba en sus pecados, Cristo vino y murió en la cruz por usted. He has his arms outstretched, waiting for you to surrender your life to him. Jesucristo está con los brazos abiertos, esperándole que venga Él y que se rinda ante Él. You may say, Brother Paul, how do I do that? Y usted puede preguntarse, hermano Pablo, ¿cómo hago esto? The Bible teaches us to repent, to turn from sin and turn to Jesus Christ. La Biblia nos explica y nos dice que nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y eso es arrepentirse y apartarse del pecado y volverse a Dios. Do you need a change in your life? Are you Si looking for a usted, change? usted está buscando un cambio en su vida, usted quiere un cambio en su vida, Then Jesus is offering you that change to turn from the sinful life you're doing and turn to Jesus Christ, the Savior of the whole world. Jesucristo le da un camino nuevo hoy día, en el cual usted puede arrepentirse de sus pecados, apartarse de su vida pecaminosa y volverse a Cristo que le da la vida eterna. No matter who you are, No importa quién sea usted, whether you're black, Hispanic, or white, sea usted de piel morena, sea blanco o sea hispano, no importa quién usted sea, tall or short, no importa si usted es alto, pequeño, skinny or fat, como sea, si es flaco, gordo, no importa. regardless of what you've done, No importa lo que usted haya hecho, He's offering to forgive you of all your sins. Jesucristo le ofrece la vida eterna si se arrepiente de sus pecados. Jesus loves you that much.
Jesucristo le ama así. I'm asking you to pray now and pray to God the Father in Jesus' name. Yo le suplico que haga esta oración al Padre en el nombre de Jesucristo. Ask him to forgive you of your sins Pídele a Dios que te perdone de tus pecados. and come into my heart and save my soul. Dile a Jesús, entra en mi corazón y salva mi alma. I give my heart to you, Jesus. Jesucristo, te doy mi corazón. I believe you died on the cross in my place. Creo, Jesús, que tú moriste en la cruz en mi I, lugar. I believe you were raised from the dead on that third day. Creo, Señor Jesús, que tú resucitaste al tercer día. Thank you for dying in my place. Gracias por morir en mi lugar, Jesús. Forgive me of my sins and come into my heart, Lord Jesus. Perdona mis pecados y entra en mi corazón, Jesucristo. Come into my heart, Lord Jesus, and save my soul. Entra en mi corazón, Señor Jesús, y salva mi alma. Amen. Amen. Amén. If you prayed that prayer, give us contact us, and we will try to get some information in your hands, so something that will help you to live this Christian life. Amen. Si usted ha hecho esta oración y ha confesado a Jesucristo, contáctenos y le daremos más información para que usted pueda perseverar. Again, look us up on YouTube and GodTube. Amen. YouTube.com/at Hope Evangelistic Church. Amen. We have plenty of videos out there that you can learn from. Not something to excite your emotions, but good, meaty messages. Usted puede encontrarnos en GodTube o en YouTube o en Facebook, en youtube.com, Hope Evangelistic Church. Y le daremos y podrá información y usted verá las enseñanzas, no para exaltar o motivar sus emociones, sino para que aprenda y entienda lo que es el discipulado estando en Cristo Jesús. Amen. Before we sign off, again, check us out on YouTube and GodTube and subscribe. Hope Evangelistic, youtube.com/at Hope Evangelistic. Usted puede seguirnos en YouTube o en GodTube y no olvide de suscribirse para que obtenga el material el cual Dios está enviando para beneficio de su alma. Amen. Hook up with us next week. We'll be on again next week. Join us. Estaremos de regreso la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Amen.